restaurant-style oyster squid and tofu. So, atin ko kining pusit, guys. Ayun eh. Pitnan ko la rin eh. King adwang portion. Siyempre, balo yun naman. Ulam mingin mo to. Ang pong ulam may potang bengi. So, pangilyan ko lamang bala mo pang calamares din. Like this. So, guys, ay ni na. Pangili ko na lang. Pinit na ako lang karang adwang portion. So, ini guys, luto kong calamares. Ini, luto kong oyster sauce with tofu. Atin kong carrots kaya guys. Ka na akong carrots, i-flour ko lang. Sibuyas. Tofu. Three cloves of garlic. Onion leeks.
ni calamaris ko lang. Kasi po tayo itang luto kong metong recipe po to, nakanan is. So, at least ini kananam. Dininan ko mumuring asin, kaminto, at saka magic ini. Tsaka po hindi ng grated bawang. Yung kapit ng po sa terene guys, i-blanch ko lang bagya kasi pota kumunat la. Kaya bagya ko la i-blanch kasi gisa ko la pa naman din eh. Luto ko la pa pinandit. So, pwede na kanyan din guys. So, lako ko no kanyang king kaserola guys. Pili ko na laking pinggan. I-transfer ko na laking pinggan. Pwede no kanyan din. Kay bat guys, mamirito kong tokwa. Kapit na yung tokwa yan guys. Prito ko la rin ang gaking mag golden brown no rin tokwa. So, panayan ko lang maprito kanyan guys. So, kabang piprito ko la guys, manggisa na akong bawang. Gisa-gisa, mekos-mekos. So, manyaman kang recipe ngayon ni guys. Tam brown la ring bawang. Tam medyo mag-golden brown no rin bawang. Okay, but guys, kabit ko na ing sibuyas. Gisa-gisa mo yan guys. Mekos-mekos. Okay, kabit ko no rin carrots. Detang flower kong carrots nandin. Inabi ako na la rin detang julienne kata carrots. Pwede la pa naman kasireta, sayang no manungog sekula. Tapos dininan ko ng oyster sauce. Uy, nyaman. Mekos-mekos. Dininan ko rin palang ditak tubig para magbalansi. Tapos ditak toyo, 1 tablespoon sugar, paminta, magic. Tapos mekos-mekos. Bakan ta mag-mekos-mekos sing sangkap. Tas din ang kundita kasi. Kay kabit ko no rin kanakong pusit. Detang binlunch kong pusit nandin. Mekos-mekos lang yan guys. Uy, mekos-mekos. Okay, kabit ko no rin ang pirito kong tokwa. Onion leeks, onion rings. Tapos gogome guys. Paka gogome mo yan guys. Mekos-mekos. Uy naman. Manyaman na naman ulami kay. Okay nyan guys. Malapit nang maluto yung kanakong recipe for today. Nyaman na restaurant style. Oyster squid and tofu for today's menu.